अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। बेटा हम मुताले कुरान हकीम में से आज सूरह यूसुफ पढ़ेंगे। ये है सबक नंबर 2। सूरह यूसुफ सबक नंबर 2 और सबक नंबर 3 में है। सबक नंबर 2 को हम एक ही लेक्चर में पढ़ेंगे और सबक नंबर 3 को हम 2 लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम सूरह यूसुफ का तारुफ देखते हैं। ये सूरत कुरान हकीम की नहायत दिलचस्प सूरत है। इस सूरत में 12 रुकू हैं और 11 रुकुओं में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ इस्लाम का इंतहाई ईमान अफरोज और सबक अमोज दिलचस्प किस्सा बड़ी वजाहत से बयान फरमाया है। इस सूरत में हमें तालीम दी गई है कि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मदद फरमाता है और बुरे लोगों की चालें और साजिशें कामयाब नहीं होने देता। इस किस्से को अल्लाह ताला ने अहसनुल कसस बेहतरीन किस्सा करार दिया है। खुद अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं सूरह यूसुफ में, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनुल कसस, कि बेशक हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं। इस बेहतरीन किस्से से मुराद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। इस सूरत को पढ़ने के बाद हमें यह सबक मिलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज वो ही दावत दे रहे हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत यकूब अलैहिस्सलाम और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दावत थी। साथ ही उम्मीद दिलाई गई कि खातमुल अंबिया हजरत सय्यदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कामयाब रहेंगे जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कामयाब रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करने वाले एक दिन नादिम होंगे, जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जो उनसे हसद करते थे वो नादम हुए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहूद ने मुशरिकीन के जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के बारे में क्या सवाल किया? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। यहूद ने मुशरिकीन के जरिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बताएं बनी इसराइल कनान से मिस्र कैसे पहुंचे। तो इस सूरत में बड़ी वजाहत के साथ इसका जवाब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से उनके भाइयों को क्यों हसद हुआ? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 10 भाइयों का ख्याल था कि हम जवान हैं और अपने वालिद के कामों में उनका हाथ बटाने वाले हैं, लेकिन हमारे वालिद हमसे ज्यादा यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। सूरह यूसुफ में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इस कालू, जब भाइयों ने कहा, ला यूसुफु, के यूसुफ अलैहिस्सलाम व अखूहु, और उसका भाई यानी बिन्यामीन अलैहिस्सलाम, अहब्बु इला अबीना मिन्ना, हमारे वालिद को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, व नहनु उसबतुन, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं, इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, यकीनन हमारे बाप जरूर उनकी मोहब्बत में खुली गलत फहमी में हैं। वो अपने बाप की अपने भाइयों के साथ ज्यादा मोहब्बत को देखकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में 2 नौजवानों को क्या दावत दी? आंसर है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में 2 नौजवानों को दावत देते हुए कहा, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, कि बेशक मैंने उस कौम का तरीका शुरू से ही छोड़ रखा है। किस कौम का? ला युमिनूना बिल्लाही, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून, और वो आखिरत का इनकार करते हैं। यानी जो लोग
اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کے طریقے کو نہیں مانتا، میں ان کے طریقے پر نہیں چلتا، کیونکہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، آخرت کا انکار کرتا ہے، وہ اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکتا۔ وَاتَّبَعْتُ، اور میں نے تو پیروی کی ہے، ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی ہے۔ یعنی میں نے تو اپنے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا، ہمارے لیے کوئی حق نہیں ہے، ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو اللہ کا ہم پر، وعلی الناس، اور لوگوں پر فضل ہے کہ اس نے ہمیں توحید سے نوازا۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، یا اکثر لوگ اللہ کا شکر کرنے سے انکار کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے اپنی نعمت توحید سے نواز دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر کرے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے۔ کوسچن نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا جھوٹ بولا؟ آنسر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب یعنی اپنے والد سے کہا، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ اپنے والد کے پاس رات کے وقت روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف تھے، وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور اگرچہ ہم سچے ہوں۔ جھوٹ بول رہے تھے اور اپنے باپ سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہہ رہے تھے کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف رہے اور ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے۔ جب ہم واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہیں بھیڑیا کھا چکا ہے، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا تھا اور لا کر اپنے باپ کو دیا تھا اور کہا کہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا، بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ تو تم نے اپنے پاس سے بات بنا لی ہے، فصبر جمیل، تو میرا صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ کوسچن نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سرزمین مصر میں استحکام اور آپ کے بااثر شخصیت ہونے کا کیا بندوبست فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سرزمین مصر میں استحکام اور بااثر شخصیت بنانے کے لیے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ جب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو خوابوں کی تعبیر بتائی، وہ خواب جو بادشاہ کو آیا تھا کہ 7 دبلی پتلی گائیں جو 7 موٹی تازی گائیوں کو کھا رہی ہیں اور 7 خوشے خشک ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں۔ جتنے بھی خوابوں کی تعبیر بتانے والے تھے، کسی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عزیز مصر کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے کہا، فلما کلمہ، جب بادشاہ نے ان سے بات کی یعنی یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہا، قال انک الیوم لدینا مکین امین، بے شک آج سے آپ ہمارے ہاں بڑے مرتبہ والے اور بڑے اعتبار والے ہوں گے۔ قال
तब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजअलनी अला खजाइनिल अर्ज़ी, मुझे जमीन के खजानों पर मुकर्रर कर दीजिए। इन्नी हफीजुन अलीम, बेशक मैं खूब जानने वाला और उसकी हिफाजत करने वाला हूँगा, यानी उस खजाने के बारे में जानने वाला हूँगा कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उसकी हिफाजत करनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर कैसे उनके लिए इंतजाम फरमाया। वकज़ालिका, और इसी तरह, मक्कन्ना लियूसुफा, हमने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिल अर्ज़ी, सरज़मीन मिस्र में इक़्तिदार अता फरमाया। यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशाउ, ताकि वो इसमें रहें जहां वो चाहें। नसीबु बिरहमतिना, नसीबु हम देते हैं, बिरहमतिना अपनी रहमत, मन नशाउ जिसे हम चाहते हैं। नसीबु बिरहमतिना मन नशाउ, हम जिसे चाहते हैं अपनी रहमत से अता फरमाते हैं। वला नुज़ीउ अजरल मोहसिनीन, और हम नेक लोगों के अजर जाया नहीं करते, यानी जिनको मिस्र में लाकर बेचा गया, उनके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, वहां से अल्लाह ने बचाकर मिस्र की सरजमीन का बादशाह मुकर्रर फरमाया। ये अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की नेमतें हैं जो अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं, और अल्लाह ताला नेक लोगों के अजर जाया नहीं करते। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 3 में भी सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में ही पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।